Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Aiman bin Yusma. Angka giliran saya 01 BMS 18F 3012. Hari ini, today I want to represent about the plan layout new model 104D at the site member layout. Utama sekali saya ingin memohon untuk memberi presentation ni dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay, kita teruskan dengan slide yang pertama. Background is this project is in manufacturing engineering. Process layout is a design for floor plan of a plan which aim to improve efficiency by arranging equipment according to its function. The production line should ideally be designed to eliminate waste in the material flow and inventory handling and management. Okay, after that we go through to the problem statement. So the project ini ada mempunyai beberapa masalah, iaitu problem statement dia adalah a current shop layout only able to produce 2 car model only for the current layout. And then due to limited space to another area of the plant need to be utilized for upcoming new needed and new process study required to ensure the required space in utilizes. So antara problem statement dia adalah di dalam wedding shop sebelum ini dia hanya plan layout dia hanya fokus untuk 2 model. And untuk masuk model yang baru, dia memerlukan plan layout yang baru. Okay. Seterusnya pula, dalam ni ada objektif. And then this objective is to develop a new plan layout for a new model in a site member area. And then after that, to create a systematic and regular plan layout. And then to set up a new process layout for a new model 104D site member to need a below criteria for like that the good safety environment and good worker productivity movement. Okay, after that there is a project scope. Project scope is the 104D site member process area, and all you can see this all of you can see this layout for project, and this is all the layout yang sedia ada, dan ini adalah layout yang baru dibina. Okay. After that, existing plan layout. Okay, seperti mana yang kita tengok, existing plan layout is a something that must be present in the workspace for each industry to facilitate the work in the progress and improve the safety in the work area, and can save time as well as the cost production. Therefore the existence of a new model of the new layout of the plant was necessary, because the existing plan layout can only be used for the 2 existing model only. Okay. Untuk plan layout yang sebelum ni, yang macam mana saya terangkan seperti tadi secara ringkas, plan layout yang sebelum ni dia hanya fokuskan kepada 2 model ini sahaja, dan dia memerlukan plan layout yang baru untuk jalankan for a new model. So sebab itulah projek ini terhasil. Okay, so kita boleh tengok new model plan layout. Model plan layout dia ditambahkan sebelah kanan dalam shop.
Okay, kita boleh lihat dari segi gambar rajah seperti yang dalam ini. Okay, after that kita teruskan lagi dengan methodology. And the methodology is started by a receive information for the list of progress. Maknanya menyimpan, mengambil maklumat dan simpan maklumat tentang perjalanan dia tu. And then study process flow of the product, small part to big part. And then study part supply method to next process, draft initial process layout. And then and then after that identify safety and productivity for the worker environment and judgment process. And then which NG is mean error or not good. So you can draft another layout process and then go through the identify safety and productivity again and judgment, and which okay. We can go just through a finalize layout and process for equipment and structure installation. And then we go through reconfirm installation equipment, structure installation, and after that reconfirm installation equipment and structure, and go to judgment is not good idea, and then readjust the equipment and structure and go to judgment again, and prepare for actual production condition is a training for a good for a real training for a real process. Okay, after that receive information. Okay, receive information ni kita collect sketches yang ada dan ambil gambar yang sebaik mungkin, dan kita kumpul maklumat yang ada tentang pembuatan model yang baru ini. Okay, seterusnya pula proses study flow, proses setup flow. Proses setup flow ni kita tengok dia punya proses pembuatan dia tu. Mana contoh dia ada setiap jig kan, dia setiap proses dia ada jig yang tertentu. So kita kena tengok, okay, jig ni proses untuk apa, and jig ini proses untuk apa, dan jig lagi satu proses untuk apa. Okay, so kita kena tengok dengan sebaik mungkin, dan kita kena tahu yang mana proses yang dimulakan dahulu dan kemudian dan seterusnya, dan proses jig mana yang menggunakan proses yang terakhir. Okay, lepas pada itu draft initial process layout. Think which a method or is best and should be used to the decision made is not wrong, and create idea by using the method sketch in the paper and using AutoCAD. Okay, utama sekali kita draft dulu apa yang terfikir dalam kepala kita and idea yang kita dapat dalam kertas kosong. Kita sketch, and then after that kita menggunakan software seperti yang digunakan sekarang adalah CAD Edit Design. Di dalam software tersebut kita boleh buat imajinasi macam mana, okay, kalau kita susun benda ni, okay, macam mana pergerakan dia punya movement apa semua. And ini adalah antara satu langkah yang untuk menjimatkan proses, menjimatkan sistem kewangan untuk membuat plan layout yang baru. Okay, after that finalize a layout and process for equipment and structure installation. And kita tengok balik dan teruskan finalization. Okay, and then after that judgment. Kita boleh tengok judgment ni, maknanya selepas kita buat semua tersebut, kita buat satu meeting dan membuat penerangan tentang layout yang baru, dan siapa yang ada dalam meeting tu, yang dijemput dalam meeting tu berhak memberi pandangan dan pendapat dan idea yang lebih bernas. Dan jika gagal, maknanya dia akan ulang dan ulang. Okay, after that we go through to the result and discussion. So this is a final layout for the layout site member process, and the site member have two side, is right side and left hand side. After that, okay, design the plan layout is seperti ini.
and plan layout right and plan layout left. Okay, how I can ensure it get to have the plan layout less a risk for incident in the workplaces. Okay, maknanya dalam objektif saya sendiri pun ada menuliskan yang akan kurangkan risiko kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. Okey, mana oleh yang sebab itu saya create a create a problem registration sheet. Saya buat benda ni adalah sebab dalam ni kita tulis semua benda yang berkaitan dengan safety yang boleh melibatkan kecederaan dan kemalangan di tempat kerja. And dalam problem registration sheet ni juga dia ada have a 3 type of safety requirement, and then have a 3 rank, is a rank A, rank B and rank C. Dan seperti mana kita tahu, rank A adalah rank yang paling tinggi dalam sistem safety dan ia perlulah diperbaiki. So all the problem related safety must be solved before running the production. Maknanya setiap problem yang berkaitan dengan safety yang dicatatkan dalam problem registration sheet semasa setup plan layout ni akan diselesaikan terlebih dahulu, baru dikirakan projek ini adalah berjaya. Okay. After that, actual line condition. Ini adalah plan layout yang sudah di-set up dan sudah siap dibuat. Boleh kita tengok ini dekat bahagian side member. Side member sebelah kanan, and then ini side member sebelah kiri. Okay, seterusnya pula, okay, the conclusion can be made about this project is that it was successfully and achieved the desired standard. Thankful for finally develop and a new plan layout for a new model in the site member area. In addition to systematic and regular create a plan layout is finally done and successfully operation successfully. Finally, to have the plan layout for less risk and accident, workplace also get the best result. Okay. Terima kasih daripada saya. Saya mohon maaf atas segala kesilapan yang ada sepanjang pembintangan saya, kerana yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.